अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट समीर खान। दुनिया की उभरती हुई मैशियत, जिसकी आर्मी ट्रेनिंग पूरी दुनिया में मुनफरिद हो, तरक्की में अपनी मिसाल आप, कदीम तहजीब व सकाफत रखने वाला मुल्क, पाकिस्तान का सबसे करीबी और मुखलिस दोस्त अवामी जमहूरिया चीन। जी तो दोस्तों, हम बात करेंगे चाइना के बारे में, जिसने हर मुश्किल वक्त में हमारे मुल्क पाकिस्तान का साथ दिया, जिसने पाकिस्तान के हर महाज पे मैशी, इखलाकी व फौजी मदद की। इसलिए तो कहा जाता है पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद, समुंदर से गहरी और शहद से मीठी है। आज चीन बरआज़म एशिया के मुल्कों, बरआज़म अमेरिका व यूरोप को टेक्नोलॉजी व इकोनॉमिकली पीछे छोड़ते हुए सुपर पावर बनने के करीब है। सबसे ज़्यादा आबादी, सबसे बड़ी फौज और रकबे के लिहाज से बड़े बड़े मुल्कों में शुमार होता है। सी पैक का मंसूबा, वन बेल्ट वन रोड, जिसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 70 से ज़ायद मुल्कों को बहरी, बर्री और रेल के रस्तों के जरिए आपस में कनेक्ट करना ताकि खुलेआम तिजारत हो। ओलंपिक में लातादाद मेडल, खेलों को दुनिया में सबसे आगे, अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन, वेटो पावर का हामिल, और सबसे बढ़कर आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें चाइना की बनाई हुई प्रोडक्ट न पड़ी हो। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। रकबा। चाइना का कुल रकबा 97,06,961 स्क्वायर किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर रूस और दूसरे नंबर पर कनाडा है, और पाकिस्तान का 34वां नंबर है। आबादी की बात की जाए तो चाइना की कुल आबादी 1,44,61,65,815 अफराद पर मुश्तमिल है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर अमेरिका मौजूद है। चीन को इंसानी तहजीब की अवलीन मराकज़ में से एक माना जाता है। पहली तहजीबों में मेसोपोटामिया, दरिया सिंध की तहजीब, कदीम मिस्री और कदीम चीनी तहजीब शामिल है। आर्कियोलॉजी के मुताबिक शहादतें ये ज़ाहिर करती हैं कि चीन के इब्तदाई बाशिंदे 22.5 लाख साल पहले मौजूद थे। अगरचे ये इंसान नहीं थे, मगर इंसानों से मिलती जुलती मखलूक थी, जिसे होमो इरेक्टस का नाम दिया गया। राहु कोडियान नामी एक गार जो बीजिंग के करीब वाक़िया है, इसके अंदर से ऐसे हथियार और जानवरों की हड्डियां मिली हैं जो 3 लाख से 5 लाख साल पुरानी हो सकती हैं। आज का इंसान अशरफुल मखलूक़ात का सोचा जाता है। ये 2 लाख साल कबल से 1,67,000 साल कबल तक के अरसे में इथोपिया के इलाके में इर्तिका पजीर हुए थे। तारीखी एतबार से मुस्तनद बादशाहत शांग के नाम से थी, जो 18वीं सदी कबल मसीह से लेकर 12वीं सदी कबल मसीह तक रही। बाद जाओ ने मगरिब की तरफ से हमला करके शांग के दौर का खात्मा किया और 12वीं सदी कबल मसीह से 5वीं सदी कबल मसीह तक हुकूमत की। ये सल्तनत बगावत की वजह से कमज़ोर हुई और ख़त्म हो गई। हान बादशाहत कुछ अरसे कायम रही। इसके बाद 580 ईस्वी में सुई सल्तनत ने चीन को मुत्तहिद किया। त्वांग और स्वांत बादशाहों के मातहत चीन का सुनहरी दौर था। 7वीं सदी ईस्वी में अदब और आर्ट में चीन ने बहुत तरक्की की। 1271 में मंगोल रहनुमा कुबलाई खान ने युआन बादशाहत का आगाज़ किया। इसके बाद रुयान नामी किसान ने 1368 में मंगोलों को बाहर निकाला और मंग बादशाहत की बुनियाद रखी, जो 1644 तक कायम रही। इसके बाद ओंग बादशाहत 1911 तक कायम रही, जिसको बाद में पुई ने ख़त्म कर दिया। दोस्तों, ओंग की बादशाहत चीन की आखिरी बादशाहत थी। रिपब्लिक ऑफ चाइना 1 जनवरी 1912 को अवामी जमहूरिया चीन कायम हुई। हानु जापानी जंग, जो 1937 से 1945 तक जारी रही, जो जंग अजीम दोयम का भी हिस्सा थी, इसने नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी को मुत्तहिद होने पर मजबूर कर दिया। 1945 में जापान को शिकस्त के बाद बज़ाहिर चीन फातेह था, मगर मैशी तौर पर खाली था। नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट के दरमियान गैर इतबारी की वजह से मुल्क में सिविल वार यानी खाना जंगी शुरू हो गई। 1947 में आईनी हुकूमत कायम हुई, लेकिन चूँकि अवामी जमहूरिया चीन के कई सूबे खाना जंगी में शामिल थे, इसलिए आइन को मेन लैंड पर कभी भी राइज ना किया जा सका। खाना जंगी में फतह के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने मेन लैंड का ज़्यादातर हिस्से पर कंट्रोल संभाल लिया। 1 अक्टूबर 1949 में इन्होंने अवामी जमहूरिया चीन कायम कर ली। मुसल्लह जंगों का इख्तिताम 1950 में हुआ, लेकिन दोनों अतराफ से तकनीकी एतबार से जंग जारी रही। आज हालिया बात करें तो जमहूरिया चीन
صرف تائیوان تک محدود ہے، جبکہ عوامی جمہوریہ چین کے پاس چینی مین لینڈ کا کنٹرول موجود ہے۔ عوامی جمہوریہ چین پر کمیونسٹ پارٹی کا غلبہ ہے۔ چائنا نے 1 اکتوبر 1949 کو جاپان سے آزادی حاصل کی اور ملک کے پہلے صدر اور کمیونسٹ لیڈر ماؤ زے دنگ تھے۔ سیاسی نظام کی بات کی جائے تو عوامی جمہوریہ چین کے پاس نیشنل پیپلز کانگریس موجود ہے، جس کے ممبرز کی تعداد 2980 ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے۔ اسے 1954 میں قائم کیا گیا۔ اس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس پارلیمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں، جس طرح جیکی چن جو فلمی دنیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ریاست کا سربراہ صدر ہوتا ہے۔ موجودہ صدر ژی جن پنگ ہے، جو کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ صدر 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، جو کانگریس اور صدر کی منظوری کے بعد منتخب کیا جاتا ہے۔ موجودہ وزیر اعظم کا نام لی کیونگ ہے، جو 15 مارچ 2013 سے اب تک وزیر اعظم ہے۔ پارٹی سسٹم کی بات کی جائے تو چائنا میں کثیر پارٹی سسٹم موجود ہے، مگر ہر بار کمیونسٹ پارٹی اکثریت کے ساتھ نیشنل پیپل کانگریس میں آتی ہے۔ موجودہ ایم پیز کی بات کی جائے تو کمیونسٹ پارٹی کے 2097 ممبرز کانگریس میں موجود ہیں۔ دوستو، یہاں یہ بات دلچسپ ہے، PRC پیپلز ریپبلک آف چائنا یعنی عوامی جمہوریہ چین، اور تائیوان کی خود مختار حکومت جسے ROC یعنی ریپبلک آف چائنا جمہوریہ چین کہا جاتا ہے، دونوں موجودہ چین کے دعوے دار ہیں۔ ROC یعنی جمہوریہ چین 1945 سے اقوام متحدہ کا رکن تھا، جو 25 اکتوبر 1971 میں PRC یعنی عوامی جمہوریہ چین کے حق میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب تائیوان کو چین کی خود مختار ریاست سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ عوامی جمہوریہ چین اقوام متحدہ کا ممبر ہے، سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے، ویٹو پاور رکھتا ہے، G8 اور G20 میں شامل ہے، اور سب سے بڑھ کر تبت، تائیوان، لاؤس اور ہانگ کانگ پر کنٹرول بھی رکھتا ہے۔ چائنا کی آرمی کو پیپلز لبریشن آرمی کہا جاتا ہے۔ اس کی کل آرمی کی تعداد 21,85,000 فرنٹ لائن ایکٹیو ملٹری پرسن ہے اور 5,10,000 کے قریب ریزرو آرمی ہے۔ اتنی تعداد کے ساتھ چائنا کی آرمی دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے۔ دوسرے نمبر پر بھارت اور تیسرے نمبر پر امریکہ موجود ہے۔ پاکستان کی آرمی چھٹے نمبر پر آتی ہے۔ چائنا کے پاس 3500 ٹینکس، 33,000 آرمڈ وہیکل، 3600 کے قریب ٹاؤڈ آرٹلری، 3370 کے قریب ایئر کرافٹس اور 70 کے قریب سب مرین موجود ہے۔ اس کے علاوہ چائنا اپنے پاس 3 ایئر کرافٹ کیریئر بھی رکھتا ہے، جس میں سے 2 نیوی کے کمیشنڈ میں شامل ہیں اور 1 انڈر کنسٹرکشن ہے۔ چائنا اپنے کل GDP کا 2.6 بلین $US اپنے دفاع پہ خرچ کرتا ہے، جو دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، جبکہ پہلے نمبر پر بترتیب امریکہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ دلچسپ یہ ہے کہ چینی آرمی میں بندر، کتوں، کبوتر اور ہانس کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، تاکہ اگر ماڈرن ٹیکنالوجی فیل ہو جائے تو ان روایتی طریقوں سے میسنجر کا کام لیا جا سکے۔ دوستو، سیاسی نظام اور جنگ و جدل بہت ہو گیا، اب آتے ہیں چائنا کے انٹرسٹنگ فیکٹ کی طرف۔ چائنا میں 1 چائلڈ پالیسی رائج تھی، مگر 2015 سے اس میں نرمی کر دی گئی ہے اور آپ 2 بچے تک پیدا کر سکتے ہیں۔ پہلے ہر سال 10 لاکھ کے قریب عورتیں ابورشن کرواتی تھی۔ چائنا میں 2 سے 3 کروڑ افراد ایسے ہیں جن کو شادی کے لیے لڑکیاں دستیاب نہیں۔ چائنا میں بچہ پیدا ہونے پر تب شہریت ملتی ہے جب دونوں ماں یا باپ میں سے ایک چینی نسل سے ہو۔ چائنا میں اوسط عمر 78 سال ہوتی ہے۔ چائنا میں ہر سال 5 سے 6 لاکھ افراد ذہنی دباؤ اور زیادہ کام کرنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ چائنا میں سب سے زیادہ بچے جینیٹک بیماریوں کو ساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں، جن سے 3 کروڑ کے قریب خاندان متاثر ہیں۔ چائنا واحد ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ ٹوئنز یعنی جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تڑوا بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک کہاوت مشہور ہے کہ چائنا میں ٹیبل اور چیئر کو چھوڑ کے ہر 4 ٹانگوں والی چیزوں کو کھا لیا جاتا ہے۔ جون میں ڈاگ میٹ کے نام سے ایک فیسٹیول منایا جاتا ہے، جس میں 10,000 کے قریب کتے مار دیے جاتے ہیں، اور ہر سال چائنا میں 1 کروڑ کے قریب کتے کھا لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 40 لاکھ بلیوں کو بھی سالانہ مزے سے کھایا جاتا ہے۔ چمگادڑ، سانپ، گو کہ ہر حلال و حرام چیز کو مزے سے کھایا جاتا ہے۔ آج موجودہ کووڈ کی وجہ سے لوگوں کو ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے، مگر چائنا کے لوگ کئی سالوں سے ماسک پہن کر سفر کرتے ہیں۔ چین کے کیپٹل بیجنگ میں آپ ایک دن سانس لیتے ہیں تو یہ اس طرح ہی ہے کہ جیسے آپ نے 40 کے قریب سگریٹ پی لیے ہوں۔ وہاں کی پولوشن، گیسوں کا اخراج اتنا زیادہ ہے
کہ آپ اسے چاند سے بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر موجودہ صورتحال گلوبل وارمنگ کو دیکھتے ہوئے چائنا نے اچھے اقدامات کر رہی ہے اور اس کی کمی کے لیے کوشاں ہے۔ چائنا میں ہر 12 سے 15 سال کے درمیان کے بچے کو ہر سال 5 کے قریب درخت لگانا لازمی ہوتا ہے۔ آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے تعمیراتی کام میں بڑی تیزی آئی۔ 2011 سے لے کے 2013 تک چائنا نے تعمیراتی سیمنٹ اور مٹیریل اتنا زیادہ استعمال کیا جتنا امریکہ نے پوری 20ویں صدی میں بھی استعمال نہیں کیا تھا۔ چائنا میں ہر 5 دن کے اندر ایک عمارت تعمیر کر لی جاتی ہے۔ شنگھائی ٹاور برج خلیفہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی اور چائنا کی سب سے بڑی عمارت ہے۔ اس کی لمبائی 2073 فیٹ ہے اور اس کی 128 منزل ہے۔ اس کی لگی لفٹ دنیا کی دوسری تیز ترین لفٹ ہے۔ دنیا کی 68 بلند ترین عمارتوں میں سے 23 کے قریب چائنا کے پاس ہے۔ چائنا میں 54% رقبہ ایگریکلچر لینڈ اور 22.4% رقبے پر جنگلات موجود ہیں۔ چائنا میں 61% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور 39% لوگ گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ 4 کروڑ کے قریب لوگ ابھی بھی غاروں میں رہتے ہیں۔ نسلی گروہوں کی بات کی جائے تو چائنا میں سب سے بڑا گروہ ہان پیپل ہے جو کل آبادی کا 91.51% بنتے ہیں۔ باقی چھوٹے چھوٹے نسلی گروہ بھی موجود ہیں جن میں یوانگ، ہوئی، منگول، تبتین، قزاق، بائی، اوگیور شامل ہے۔ اس کے علاوہ امریکن، یورپین اور کینیڈین 1,26,000 کے قریب چائنا کے مین لینڈ میں رہائش پذیر ہے۔ مذاہب کی بات کی جائے تو چین کا کوئی بھی سرکاری مذہب نہیں، مگر سب سے بڑا مذہب فولک چینی مذہب ہے جو کل آبادی کا 21.9% اور دوسرا بڑا مذہب بدھا ہے جو کل آبادی کا 18.2%۔ تیسرا بڑا مذہب مسیحیت ہے جو 5.1% اور مسلمان 1.8% شامل ہے۔ اس کے علاوہ 52.2% لوگ کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ اس لیے کمیونسٹ حکومت نے بدھ مت، تاؤ مت، اسلام اور پروٹسٹنٹ ازم پانچوں کو سرکاری مذہب مانتی ہے۔ چائنا کی سرکاری زبان چائنیز منڈرین ہے جو کل آبادی کی 70% لوگ بولتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے۔ اس کے علاوہ دوسری زبانوں میں وو، کونٹینسی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ انگریزی زبان ہانگ کانگ میں زیادہ بولی جاتی ہے کیونکہ وہ برطانیہ کی کالونی رہ چکی تھی۔ چائنا کی شرح خواندگی 96.84% ہے۔ چائنا اپنا کل GDP کا 4% تعلیم پہ خرچ کرتا ہے۔ چائنا غیر ملکی اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ ویزا دیتا ہے۔ اس کی مشہور یونیورسٹی پکنگ یونیورسٹی، تسنگ ہوا یونیورسٹی اور زیچنگ یونیورسٹی شامل ہے۔ چائنا میں نقل کرنے پر 7 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ لڑکوں کی نسبت لڑکیاں زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر کل GDP کا 2.4% بھی خرچ کرتا ہے۔ چائنا میں فری طبی سہولیات میسر ہیں۔ ہر 300 لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر موجود ہے۔ چائنا اپنے کل GDP کا 6.64% ہیلتھ کیئر پر خرچ کرتا ہے۔ چائنا کا قومی جانور دا جائنٹ پانڈا، قومی پرندہ ریڈ کراؤنڈ کرون، قومی پھول پلم بلوسم، قومی درخت گولڈن پلیزنٹ، قومی پھل کیوی فروٹ، قومی ڈش پیکنگ ڈک، قومی رنگ ریڈ اینڈ یلو۔ چائنا کا قومی پرچم سرخ اور پیلے رنگ پر مشتمل ہے۔ پیلے رنگ کے 5 ستارے موجود ہیں۔ سرخ رنگ پاور اور کمیونسٹ انقلاب کی علامت ہے، جبکہ پیلے رنگ خوشحالی اور خوش بختی کی علامت ہے۔ اس کا ایک بڑا ستارہ جمہوریت اور باقی 4 چھوٹے ستارے امن، ترقی، انصاف اور مساوات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان 5 ستاروں کو پرانی روایات سے بھی جوڑا جاتا ہے، جیسے ہان چینی، زوانگ، ہوئی چینی، مونچی اور اگیور نسلی گروہ مراد لیے جاتے ہیں۔ کھیلوں کی بات کی جائے تو چائنا کی قومی کھیل پنگ پونگ ہے جسے ٹیبل ٹینس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مارشل آرٹ کی وجہ سے چائنا پوری دنیا میں مشہور ہے، جس میں کنگ فو، تائی چی، ونگ چون، MMA، باکسنگ اور جمناسٹک یہ روایتی کھیل ہیں۔ اس کے علاوہ ماڈرن کھیلوں میں بیڈمنٹن، باسکٹ بال، فٹ بال اور سوئمنگ شامل ہے۔ چائنا میں ویڈیو گیمز کے اوپر پابندی ہے۔ وہ اپنی نئی نسل کو میدانوں کا کھلاڑی بنانا چاہتے ہیں، نہ کہ پاکستان کی طرح PUBG کے شوٹر۔ چائنا 2008 میں سمر اولمپک کی میزبانی بھی کر چکا ہے۔ اس وقت اس نے سب سے زیادہ 51 کے قریب گولڈ میڈل لیے تھے۔ اب چائنا کے پاس ٹوٹل 608 میڈلز ہیں، جن میں 237 گولڈ،
195 सिल्वर और 176 के करीब ब्रॉन्ज मेडल हैं। यह दुनिया के 7वें नंबर पर आता है, जबकि अमेरिका हर जगह पहले नंबर पर मौजूद होता है। चाइना का कैपिटल बीजिंग वाहिद सिटी है जो 2008 में समर ओलंपिक और 2022 में विंटर ओलंपिक करवाने का एजाज़ रखेगा। चाइना की करेंसी, जिसे चाइनीज़ युआन कहा जाता है, जो एक युआन पाकिस्तानी 23.51 रुपये, भारत के 11.43 रुपये और बांग्लादेश के 13 टकों के बराबर है। चाइना का रकबा दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, मगर फिर भी वहाँ एक ही टाइम जोन है। चाइना पाकिस्तान से 2 घंटे आगे, भारत से 1.5 घंटा आगे और बांग्लादेश से 1 घंटा आगे है। चाइना पाकिस्तान से 3,283 किलोमीटर दूर, भारत से 2,982 किलोमीटर और बांग्लादेश से 1,897 किलोमीटर दूर है। चाइना का कॉलिंग कोड +86 है। डोमेन नेम .cn है। दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट चाइना में मौजूद है। दुनिया का सबसे लंबा पुल भी चाइना में मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी चाइना के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ भी चाइना के पास है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा मंसूबा वन बेल्ट वन रोड भी चाइना शुरू कर चुका है। दुनिया का तवील तरीन ट्रैफिक जाम भी चाइना में 2010 में लगा था, जो 12 दिन तक जारी रहा। चाइना में एक कानून ऐसा भी है कि अगर किसी अमीर आदमी ने कोई जुर्म किया हो तो वो सज़ा से बचने के लिए अपनी जगह किसी दूसरे शख्स को मुआवजा देकर अपनी जगह जेल भेज सकता है और खुद सज़ा से बच सकता है। दोस्तों, दुनिया में पांडास आपको जहां भी नज़र आए तो समझ लें कि ये चाइना की मलकियत होगा, क्योंकि चाइना ने सारी दुनिया को पांडास किराए पर दे रखे हैं। इनके पैदा होने वाले बच्चे भी चाइना की मलकियत होंगे। बीजिंग शहर अवामी जमहूरिया चीन का दारुल हुकूमत है। बी का मतलब शुमाल, बीजिंग का मतलब शुमाली दारुल हुकूमत है। सबसे बड़ा शहर शंघाई है, मगर बीजिंग चाइना का दारुल हुकूमत है, जिसकी कुल आबादी 2,89,70,000 के करीब है। इसका कुल रकबा 16,808 स्क्वायर किलोमीटर है। बीजिंग की कदीम तारीख ये भी है कि इसे 7 दफ़ा दारुल हुकूमत होने का एजाज़ हासिल है और यहाँ से 800 साल तक हुकूमत की गई। अवामी जमहूरिया चीन 23 सूबों, 5 खुद मुख्तार इलाकों, 4 बराह रास्त हुकूमत के मातहत म्यूनसिपैलिटी यानी बल्दिया और 2 खुसूसी इंतज़ामी खित्ते शामिल है। अवामी जमहूरिया चीन ताइवान को अपना सूबा मानता है, हांगकांग और मकाओ को खुसूसी इंतज़ाम के मुताबिक चलाता है, मंगोलिया और तिब्बत को खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करता है। शंघाई और बीजिंग इसकी बल्दिया में शामिल है। दोस्तों, जिक्र चीन का हो और दीवार चीन का तज़किरा न करें तो ये चीन के साथ ज़्यादती होगी। दीवार चीन, जिसे 2000 साल पहले तमीर किया गया, इसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर थी। इसको 18 लाख लोगों ने मिलकर बनाया और 4 लाख के करीब लोग इस दीवार को बनाते हुए मौत की वादी में चले गए। इस दीवार को चांद से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, ये इतनी बड़ी है कि अगर आप 175 दिन तक मुसलसल चलते रहें तो फिर जाके इसकी लंबाई ख़त्म होगी। दोस्तों, इसे पहले वक्तों में जंगो जदल और डिफेंस के लिए बनाया गया था, मगर बाद में मिंग ख़ानदान की तरफ से 200 साल के अरसे में इसे दोबारा तमीर किया गया ताकि तातारियों के हमले से बचा जा सके। अब ये दीवार दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। दोस्तों, चाइना आज़ादी के वक्त मलबे का ढेर था। जापान ने इस पर लातादाद बमबारी की थी। 2 करोड़ के करीब अवाम लुक़्मे अजल बन गए। पाकिस्तान की आज़ादी के 2 साल बाद आज़ाद होने वाला मुल्क आज दुनिया की दूसरी बड़ी मैशियत है। आज चाइना तिजारत में पहले नंबर पर है। आज हर प्रोडक्ट पर मेड इन चाइना नज़र आएगा। ईसाइयों की सलीब या हिंदुओं की घंटी सब चाइना की बनी हुई होती हैं और पूरी दुनिया में जाती हैं। आज चाइना का सबसे बड़ा मज़हब बिजनेस है। डियर व्यूवर्स, कौमें तरक्की इस तरह नहीं करती, इसके लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, इसके लिए सख्त निज़ाम को राइज करना पड़ता है। आज अगर हम चाइना या रूस के अंदर कम्युनिस्ट की हुकूमत को देखते हैं तो दुनिया इनको जमहूरियत का रद्द समझती है, मगर इसकी एक खूबी ये भी है कि वो एहतसाब सबके लिए बराबर रखते हैं। चाइना में करप्शन की सज़ा मौत है और फांसी पर लटकाने से पहले इसके करीबी दोस्तों, इसके जॉब मेट्स को इसके पास विज़िट करवाया जाता है ताकि इनको एहसास दिलाया जाए कि अगर आपने भी ऐसा काम किया तो अगला नंबर आपका होगा। आज चीन के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स यानी GDP 14.0 ट्रिलियन US$ है, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। चाइना ने बड़े आज़म यूरोप, बड़े आज़म एशिया, अफ्रीका,
इन सब मैशियत को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका के बाद आज चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मैशियत है। चीनी लोग जहाँ भी जाएं अपनी ज़ुबान में बात करते हैं। इंसान के लिए जो काम नामुमकिन होता है चीनी कौम वो कर गुजरती है। आप आज चीन से जैसी चाहे प्रोडक्ट तैयार करवा सकते हैं, ओरिजिनल, कॉपी, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बस आपने पैसे देने हैं और शिपिंग के ज़रिए माल आपकी मार्केट तक पहुंचा कर जाएंगे। हवावे चाइना मोबाइल कंपनी जो दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है, इसकी नेट वर्थ 1.22 बिलियन US डॉलर है, जो दुनिया में 20 करोड़ सालाना मोबाइल सेल करती है। इसके अलावा ओप्पो, वीवो, शोमी ये सब टॉप 10 मोबाइल्स के ब्रांड में शामिल है, जो सब चाइना की मलकियत है। अलीबाबा, हायर, फेडेक्स और मौजूदा टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र ये सब चाइना के ब्रांड्स हैं। चाइना में 2009 से दुनिया की मशहूर तरीन वेबसाइट्स, सर्च इंजन और मैसेंजर बैन हैं, जिनमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, BBC, गूगल, जीमेल, यूट्यूब, विकिपीडिया और नेटफ्लिक्स। क्योंकि इनके मेन सर्वर चाइनीज़ हुकूमत के पास नहीं है, इसलिए इन्होंने मुल्क के अंदर गैर मुल्की वेबसाइट्स को ब्लॉक किया हुआ है। चाइना को रेशम के कीड़ों से रेशम निकालकर कपड़े तैयार करने का बानी समझा जाता है। रेशम चीन की कदीम सनत है। इसके अलावा मौजूदा अवामी जमहूरिया चीन एग्रीकल्चर में और सनतकारी में पहले नंबर पर है। इसकी सनतों में हवाई जहाज़, बहरी जहाज़, केमिकल, इलेक्ट्रिक, ऑटोमोबाइल, रेल इंजन, मसनूई सियारे तक खुद बनाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, कोयला, लोहा, स्टील, सीमेंट, फूड प्रोसेसिंग शामिल है। ज़राअत के अंदर भी गंदम, आलू, टमाटर, ज्वार, मूंगफली, चाय, कपास, मकई, बाजरा और सोयाबीन तैयार करता है। ज़राअत और सनतकारी चाइना की GDP में भरपूर इजाफा कर रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जैसे अलीबाबा चाइना के मशहूर तरीन ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी है, जो दुनिया में चौथे और चाइना में पहले नंबर पर आते हैं। इसका मालिक जैक मा है, जिनकी नेट वर्थ 48.9 बिलियन US डॉलर है। ये दुनिया के 26वें अमीर तरीन और चाइना के तीसरे अमीर तरीन शख्स हैं। मुल्क में 23,841 के करीब डैम मौजूद हैं, 1500 के करीब दरिया, 1,26,300 के करीब नहरें मौजूद हैं। चाइना के पास 50,12,500 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जो दुनिया में तीसरे नंबर पर आती हैं। चाइना के पास 1,46,300 के करीब रेलवे ट्रैक मौजूद है, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, और पहले नंबर पर अमेरिका बतरतीब मौजूद है। चीन के पास 238 के करीब एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। इसका सबसे बड़ा एयरपोर्ट बीजिंग डेसिंग एयरपोर्ट है और ये दुनिया का सबसे बड़ा और मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है। चाइना के पास 6,134 के करीब जेट्स रजिस्टर्ड हैं। अवामी जमहूरिया चीन जनूब मशरकी एशिया में बहरल काहिल के साहिल पे वाक़या है। चीन अपना बॉर्डर 14 एशियाई मुल्कों के साथ शेयर करता है, जिनमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, शुमाली कोरिया, रूस, बर्मा, वियतनाम, ताजिकिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, भूटान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और लाओस मौजूद है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि इस जामिया रिसर्च ने आपके इल्म में मज़ीद इजाफा किया होगा। कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो का मकसद अपने साथ आपके भी नॉलेज में इजाफा करना होता है, इसलिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके। अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। मिलते हैं एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।